बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कोई शक नहीं, इमरान खान साहब से आज उनकी एक बड़ी पावर, उनकी बड़ी ताकत आज छीन ली गई है, क्योंकि ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते इमरान खान साहब को पाकिस्तान में किसी भी हिस्से में इस वक्त मजबूत हालत में देखना। बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। जिस तरीके से उन्होंने पंजाब में वारदातें डाली हैं, जिस तरीके से उन्होंने सिंध में वारदातें डाली हैं, और जिस तरीके से KPK में वारदातें डालने का सिलसिला जारी है, और KPK एक मजबूत गढ़ की शक्ल में इस वक्त भी इमरान खान के लिए खड़ा हुआ है और खड़ा रहेगा, इस पर कोई शक नहीं। तो इसी तरह ही उन्हीं पहाड़ों से वाबस्ता लोग कुछ गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं, तो वहाँ की अब ताकत को उखाड़ने में कामयाबी मिली है। और ये सारी गेम किस तरह हुई है, तो उसकी कुछ डिटेल्स हैं मेरे पास, मैंने उससे आपको आगाह करना है। इमरान अहम तरीन खिलाड़ी हैं जी इमरान खान साहब के, उन्होंने गेम बनाई है खान साहब की। नैब की तवील तरीन पेशी, आज पूरा ब्रेक डाउन है, बड़ी खबरें सारी आपके सामने गोश गुजार कर लेते हैं। रिक्वेस्ट ये होगी शुरू में कि चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। आज सबसे पहले असद कैसर से मुतल्लिक बता दो। उनको गिरफ़्तार करने की आज भरपूर कोशिश की गई, और मगर वो नाकाम हो गई। और ये कोशिश तब की गई है जब असद कैसर को तोड़ने में ये लोग नाकाम रहे हैं, असद कैसर को अपने साथ मिलाने में नाकाम रहे हैं, असद कैसर के हवाले से तमाम हरबे जब नाकाम हो गए, तो तब जाके आज इनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई है। कल भी मैंने आपको बताया था कि असद कैसर ने अदालत की पेशी के दौरान ये कहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं परवेज़ खटक के साथ शामिल हो जाऊँगा। उन्हें मुकम्मल तौर पर इनकार किया था परवेज़ खटक के साथ शामिल होने से। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था, हूँ और रहूँगा। और यही हाल शाह फरमान साहब का। ये दो बड़े नाम है ना, इन दो नामों को अपने साथ मिलाना बड़ा मैटर करता। अदरवाइज़ KP में कोई बड़ा नाम ही नहीं था जो परवेज़ खटक के साथ जिन्होंने अभी तक ऐलान किया। ऐलान तो अभी बाकियों ने भी नहीं किया। अभी परवेज़ खटक साहब कोशिश है सारी जारी रख रही, क्योंकि उनके लिए कोई कोशिशें कर रहा है परवेज़ खटक साहब के लिए, क्योंकि KP के मेन गढ़ है। तो बहरहाल जब ये इनकार हो गया तो अब तक आप देख रहे थे कि परवेज़ खटक शाह फरमान को गिरफ़्तार भी नहीं कर रहे थे, रोज़ अदालतों के चक्कर ज़रूर लगा रहे थे, मगर गिरफ़्तार नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इनको किसी तरीके से मनाने की कोशिश की थी। ये वो अड्डियाँ नहीं है ना जो पंजाब में या सिंध के अंदर है, ये वो लोग नहीं है, इतनी जल्दी गलते नहीं हैं, ये कड़े रहते हैं, थोड़े डीट होते हैं ना, तो थोड़े नहीं काफ़ी ज़्यादा डीट होते हैं। तो असद कैसर और शाह फरमान ने तो बता दिया जी, KP के बड़ा जिंदाबाद है जी। और मगर बहरहाल असद कैसर ने आज ट्वीट किया जी कि पेशावर हाई कोर्ट के बाहर से पुलिस ने गिरफ़्तार करने की कोशिश की है, मगर वो नाकामी का सामना करना पड़ा है। लेकिन सवाबी से हमारे साबिक सूबाई वज़ीर अब्दुल करीम खान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मतलब अब ये तय हो गया कि असद कैसर और शाह फरमान जो है ना, उन्होंने परवेज़ खटक के साथ नहीं मिलना। परवेज़ खटक का ये वाला जो मिशन किसी ने दिया था कि आपने पूरा करना नहीं, नाकाम है, तो इसलिए अब इनकी गिरफ़्तारी हो रही है, क्योंकि अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर दी है। इसीलिए परवेज़ खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेट हो रही है, जो उन्होंने रोज़ एक दो दिन करके लेट हो रही है ना, क्योंकि दाएँ परवेज़ खटक के साथ बैठे हुए शाह फरमान, बाएँ बैठे हुए असद कैसर, फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रंग कुछ और होना है, तो उससे उन्होंने अब इनकार कर दिया है। पहला इमरान खान साहब का आज मैं बता देता हूँ जी, इस्लामाबाद का अदालतों का राउंड था जी, बड़ा भरपूर किस्म का राउंड था। ज़मानतों का बैकअप आ गया मेरे पास जी। मजमूई तौर पर 16 मुकदमात में इमरान खान को ज़मानत मिली है। 16 मुकदमात में इमरान खान साहब को ज़मानत मिली है। 3 एंटी टेररिस्ट कोर्ट के केस हैं जी, जिसमें इमरान खान साहब को ज़मानत में तोसी हुई है। सेशन कोर्ट के 10 केसेज़ हैं जी, हाई कोर्ट से 1 है जी, एहतसाब अदालत से 2 मुकदमात में इमरान खान साहब को पूरी ज़मानत मिली है। और ये केसेस बताऊँ किस चीज़ के हैं? आप देखिए बंदा बाहर कैसे है यार, इतना बड़ा मतलूब दहशत गर्दी, करप्शन, जालसाजी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, साजिश, जलाओ घेराव, ये तमाम मुकदमात हैं जी। और आज बुशरा बीबी को भी 2 मुकदमात में ज़मानत मिली है। ठीक है जी। और देखने की बात यह है कि रात को जिस तरीके से उन्होंने माहौल बनाया था ना सर, और जिस तरीके से उस माहौल को अपने लोगों के थ्रू ट्वीट कराया था, और उस ख़बरों को बाकायदा तौर पर वायरल कराया गया, और कि जहलम सराय आलमगीर के रास्ते में रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है, पूरे पंजाब में रेंजर्स स्टैंड बाई कर दी गई है, पिंडी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ये सारा था, अचानक से एहतसाब ऑर्डिनेंस ले आए रातों रात जी, जिसमें किसी शख्स की गिरफ्तारी एहतसाब अदालत रिमांड में 14 दिन के बजाय 30 दिन रख सकती है। हालांकि ख़ुद ही इन्होंने उस 90 दिन को 14 दिन किया था, मगर एक हफ़्ते के अंदर अंदर इन्होंने कहा नहीं, अभी इमरान खान को भेजना है तो ज़रा जितना देर लंबा रखेंगे तो उतना ज़्यादा बेहतर है। तो ये बगैर गिरफ्तारी उसके बावजूद नहीं हुई। ये बड़ी मानी खेज चीज़ है। इसका मतलब 2-3 होते हैं। एक तो जो टीज़र देने की कोशिश की थी, जो टेस्टर देने की कोशिश की थी गिरफ्तारी के लिए, उससे मुतल्लिक वो उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। ठीक है जी, एक तो ये है। वरना गिरफ़्तार करने के लिए पाकिस्तान में ज़मानत का खारिज होना ज़रूरी नहीं। इतना तो अब आपको मुझे हम सबको समझ आ चुकी है ना
پچھلے 1.5-2 مہینے میں تو مجھے تو سمجھ آ گئی ہے کہ اب کسی کو 2 مہینے میں کسی کو گرفتار کرنے کے لیے پاکستان میں ضمانت کا خارج ہونا ضروری نہیں ہے. تو پاکستان میں تو یہ ممکن ہے, نہیں تو سب سے بڑا ملٹری کوڈ والا ہی کیس ہی ہے. خان صاحب کو اٹھانا تو آرام سے وہ اس پہ بھی اٹھا لیں. تو بہرحال کچھ ہے جو نہیں ہو پایا, ٹھیک ہے, تیاری مکمل طور پر کمپلیٹ تھی ان کی. اچھا, اس کے علاوہ ایک بڑا مقدمہ جس میں آج سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں ملا تھا, وہ تھا کوئٹہ میں وکیل کے قتل کا مقدمہ. آج بلوچستان ہائی کورٹ کی عمران خان صاحب کی جو ضمانت تھی اس کا آخری دن تھا ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کا. تو وہ بڑی مسئلہ تھا. تو 2 رکنی بینچ نے کہا تھا, جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے, کہ جی بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کا جو یہ وارنٹ گرفتاری ہے, ہم 2 رکنی جو بینچ ہے وہ اس کو ختم نہیں کر سکتے, کالعدم نہیں کر سکتے, معطل نہیں کر سکتے, یہ کم سے کم 3 رکنی بینچ کرے گا. تو چیف جسٹس نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو 3 رکنی بینچ کر دیں. مگر مین ویل اتنا دور ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی 14 روز کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے. نہ صرف ضمانت منظور کر لی ہے بلکہ پولیس کو بھی روک دیا گیا ہے کہ آپ نے گرفتاری نہیں کرنی, ٹھیک ہے. تو یہاں سے تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملا. مگر آج نیب میں چیزیں بہت غیر معمولی تھی. طویل ترین عمران خان اور ان کی زوجہ بشرا بی بی طویل ترین پیشی چلی جی, اور تفتیش بڑی دیر تک جاری رہی. طویل تفتیش تھی. عمران خان صاحب بھی پوری تیاری کے ساتھ ہے, پورے ڈاکومنٹس کا بلندہ, تمام ایویڈنسز اپنے ساتھ لے کے آتا ہے تاکہ تمام سوالوں کے جواب ود ثبوت دیے جا سکیں. تو بہرحال ابھی تک جب تک میں آپ سے بات کروں عمران خان صاحب اسلام آباد کی پریمیسز کے اندر ہی ہیں, تو مجھے تو ابھی تک خطرہ چلاوا لگ رہا ہے. لیٹس سی, دیکھیں ابھی وہ کیسے پکچر اگلی ڈرا کر دیتے ہیں. فائنلی میں اس خبر کی طرف آؤں کہ عمران خان صاحب کو آج کوئی شک نہیں ان کو بڑی طاقت سے محروم کر دیا گیا, اور وہ طاقت تھی میں نے بولا یہ افورڈ نہیں کر سکتے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی حکومت پاکستان میں کسی بھی حصے میں ہو. تو ہم نے دیکھ بھی لیا کیسا مذاقہ خیز بھونڈے طریقے سے کشمیر کی حکومت ختم کی, آزاد کشمیر کی. تو جی بی کی حکومت بھی تھی ایسی, وہاں بھی لوگ آپ کو پتہ اڑے ہوئے ہیں کے پی کے کی طرح. تو یہاں بھی کشمیر کی طرح کرنا تھا, لیکن یہ افورڈ نہیں کر سکے کیونکہ عمران خان کی صاحب کی پاور تو ادھر ہے, تو مگر وہ ختم تو کرنا ہے. تو پاور ختم کرنے کی کوشش پوری کی گئی, مگر وہاں عدم اعتماد نہیں آ سکتا. 2/3 میجورٹی ہے عمران خان صاحب کے پاس, پی ٹی آئی کے پاس. تو اس عدم اعتماد کو کامیاب کرانا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یار جس بندے کے ساتھ کڑا ہوا کام ہے وہ بندہ ہی ختم کر دے, اور پاور ختم کرنے کی بہرحال کوشش ضرور تھی, اور عدم اعتماد آسان نہیں تھا. آج صبح عدم اعتماد جمع کرائی گئی مگر وہ لوگ ہی مکمل نہیں ہو سکے. مگر پھر اچانک کیا ہوا جی, اچانک جعلی ڈگری نکل آئی. کیس خیر پرانا تھا خورشید صاحب کا, خالد خورشید صاحب کا, وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا. تو ان کی جعلی ڈگری کیس میں خالد خورشید صاحب کو نااہل کر دیا گیا ہے, یعنی نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. تو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو ہی نااہل کر دیا گیا ہے. اب بتاؤں کیا ہوتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اس جعلی ڈگری کیس کی سماعت روز کی بنیاد پر ہو رہی تھی. اب فاسٹ ٹریک چیک کریں عمران خان کے لوگوں کے ٹرائل کا ٹریک کتنا فاسٹ ہے. تو اب نیا وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا جی. اب جب یہ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا تو پھر توڑ پھوڑ بڑی آسان ہوتی ہے, کیونکہ اب ایک اور کینڈیڈیٹ آئے گا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے, اس کے ووٹ کی جوڑ توڑ ہوگی اس کو ووٹ دینے کے لیے. تو یہ زیادہ طریقہ, یعنی بنیاد پہلے ہلا دی ہے. تو اب ووٹنگ شوٹنگ کا اب دیکھیں اس امتحان میں جی بی کے لوگ کس طرح, جی بی کے جو نمائندگان ہیں قانون ساز اسمبلی کے, وہ اپنا کردار کس طرح ادا کرتے ہیں. لیکن بہرحال یار یہ ویسے کمال کام ہے, تحریک عدم اعتماد نہیں لاؤ تو ڈگری میں جعلی کر دو, پھر کہہ رہا ہو جگلی ڈاڈی ہوگی یار, چلے سمجھ میں آ گئی. پھر میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تنخواہ زیادہ ہوگی, کم کر دی. اور ٹائمنگز تو دیکھ لو یار, ایسے بونڈے طریقے سے کرتے ہیں آپ لوگ کہ بندہ کہتا ہے یار خدا کا کوئی خوف کرو. بس یہی چل رہا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.